अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं जो अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो है पंजाब पुलिस के अंदर। पंजाब पुलिस की रीसेंट एडवर्टाइजमेंट आई है जो कि 25 अप्रैल को आई है। रोज़नामा जंग अखबार में आई है और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये बेसिकली है कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, इसके अलावा जो डॉल्फिन स्क्वाड है, ड्राइवर कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट की। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है जो कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल हैं ये कसूर, रावलपिंडी, मरी, जेहलम, अटक और चकवाल में अपॉइंटमेंट है इनकी। और जो कांस्टेबल डॉल्फिन स्क्वाड है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मरी के लिए है, ड्राइवर कांस्टेबल वो भी सिर्फ मरी के लिए है और ट्रैफिक असिस्टेंट भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी और मरी के लिए है। ठीक है, उम्र की हद देख सकते हैं जो लेडी कांस्टेबल और कांस्टेबल डॉल्फिन स्क्वाड है इन दोनों के लिए 18 से 22 साल की जो उम्र की हद है। और उसके बाद जो ड्राइवर कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट है इनकी तरतीब के हवाले से 21 से 30 साल और 18 से 22 साल है। बाकी आप कद के हवाले से देख सकते हैं 5 फुट 7 इंच जो हैं वो मेल कैंडिडेट्स के लिए और ख़वातीन के लिए 5 फुट 2 इंच मिनिमम जो इसकी हाइट की रिक्वायरमेंट है या लिमिट है। और उसी तरह आप जो है वो डिटेल्स दे सकते हैं बाकी जो पोस्ट हैं उनके लिए भी। चेस्ट के लिए आप देख सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं और जो सुकूनत है दैट मीन्स कि जो लोकेलिटी है यानी कौन से अज़ला के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इन इलाकों के लोग हैं जो मींस जो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स के किसी और रीजन से हैं आप, किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैं आप और आपके पास किसी और डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है तो आप इन डिस्ट्रिक्ट या इन पोजीशंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास कसूर, रावलपिंडी, मरी, जेलम, अटक और चकवाल का डोमिसाइल है तो आप ही इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो और ग्रेजुएट्स हैं या लोग हैं या कैंडिडेट्स हैं वो इन पोजीशंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो रिक्वायरमेंट है तालीम के हवाले से उसमें सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए यानी मैट्रिकुलेशन चाहिए और मिनिमम जो है वो 50% मार्क्स हों। इसी तरह कांस्टेबल डॉल्फिन स्क्वाड के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए विद 50% मार्क्स और ड्राइवर कांस्टेबल जो है उसके लिए सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना यानी 12वीं का इम्तिहान उसने पास किया हो और साथ में उसके पास सेकंड डिवीज़न हो। बाकी जो है उसमें जो फ़िज़िकल टेस्ट होगा उसमें दौड़ होगी। ठीक है, मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या होगा कि आपने जो है वो अराउंड 1.6 किलोमीटर्स, ठीक है, 7 मिनट के अंदर तय करनी है, जबकि ख़वातीन के लिए 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में तय करना होगी। और इसके अलावा जो आई साइट का टेस्ट है वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। तजर्बा जो है वो ड्राइवर कांस्टेबल के लिए होना ज़रूरी है, LTV लाइसेंस का होना ज़रूरी है और साथ में 2 इयर्स एक्सपीरियंस हो। और इसकी एप्लीकेशन का क्या तरीका है कि आपने जो है वो इनकी वेबसाइट पे जाना है punjabpolice.gov.pk। ठीक है, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ पे जाएंगे, ये देखें आप, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है पंजाब पुलिस की। यहाँ से आप जो है वो ऐड भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये मैंने जो आपको अभी दिखा रहा था और उसके बाद जो है वो फॉर्म भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है फॉर्म, ये फॉर्म आप देख सकते हैं, ये इस तरह का फॉर्म है और इसमें आप जो है वो अपनी पिक्चर वगैरह लगानी है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है और दरख्वास्त बराए कोटा अगर आप ओपन मेरिट में या कहीं और इन कोटास के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे, नहीं तो आपने ओपन को मेरिट के अंदर ही अप्लाई करना है। बाकी ये फॉर्म नंबर पे कुछ नहीं लिखना, अपना नाम, अपने वालिद का नाम, मज़हब, ज़ात, तालीम और तारीख़ पैदाइश यानी डेट ऑफ बर्थ, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपनी मुकम्मल उम्र यानी अपनी एज कंप्लीट लिखनी है, कितने साल है, कितनी माह है, कितने योम है
یعنی ایئرس، منتھس اور ڈیز سب میں لکھنا ہے. اپنے شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے. اگر آپ جو ہیں وہ کوئی آپ کی پریویس سروس کی آرم فورسز میں ہے تو ان کی ڈیٹیل لکھنی ہے. ڈرائیونگ لائسنس کی ڈیٹیل لکھنی ہے. ڈرائیونگ لائسنس نمبر ہے، لائسنس ٹائپ کون سا ہے، LTV ہے، PSV ہے، HTV ہے، ٹھیک ہے، کار جیپ ہے، وہ سارا یہاں پہ لکھنا ہے. اور کب ایشو ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہاں سے ایشو ہوا تھا، ٹھیک ہے، کب ایشو ہوا تھا، کس نے ایشو کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ آپ نے لکھنی ہیں. اور اگر آپ جو ہیں وہ کہیں پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں تو وہاں کی ڈیٹیل لکھنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اپنا پتہ لکھنا ہے، وہ ساری ڈیٹیل لکھنی ہے، ٹھیک ہے. اپنے والد صاحب کے جو ہیں ان کی ڈیٹیل لکھنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ یہ بیسک جو ہیں وہ ڈیٹیل ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے بیان حلفی دینی ہے اور اپنا دستخط کرنا ہے اور اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا جو ہے وہ نشان یہاں پہ لگانا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈاکومنٹس کیا اٹیچ کرنے ہیں. آپ نے تمام ڈاکومنٹس کی 3 کاپیاں کروانی ہیں، جس میں آپ کی تعلیمی اسناد، آپ کا ڈومیسائل، آپ کا شناختی کارڈ، کریکٹر سرٹیفکیٹ، ڈرائیونگ لائسنس. جن پوسٹوں کے لیے اگر ڈرائیونگ کے لیے کر رہے ہیں تو ڈرائیونگ لائسنس ضروری ہے، ویسے ضروری نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ان سب کے آپ نے 3 سیٹس بنانے ہیں، انہیں پراپر طریقے سے لگانا ہے. 8 عدد جو ہے وہ تصدیق شدہ پاسپورٹ سائز فوٹوگراف لگانے ہیں. اگر آپ سابقہ آرم فورسز سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنی ڈسچارج سرٹیفکیٹ کی 3 کاپیاں لگانی ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ نے جو فارم فل کرنا ہے وہ بال پوائنٹ کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور باقی فیملی کلیم ہے، اگر آپ کسی کے مطلب آپ کے کوئی والد والدہ کی سروسز میں تھے اور آپ ان کی پوسٹ پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو یعنی ان کے کوٹا پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے تمام جو ہے وہ ڈاکومنٹس آپ نے ساتھ لگانے ہیں. یہاں پہ آپ نے یہ دفتری استعمال کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا، یہاں پہ کچھ نہیں لکھنا. اور یہاں پہ آپ اپنا نام ولدیت لکھ سکتے ہیں جب وہ آپ کو ایشو کریں گے بہرحال. اور آپ نے اس کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ نہیں لکھنی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اپنا دستخط کرنا ہے اور اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا جو ہے وہ نشان لگانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ آپ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ 300 روپے کا جو ہے وہ فارم فیس جو ہے وہ لگانی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے وہ آپ نے آپ جو ہے ڈاکخانے سے جو ہے پوسٹل آرڈر کی فارم میں بھی لگا سکتے ہیں، اپنا ڈرافٹ بھی بنا سکتے ہیں پنجاب پولیس کے نام پہ. اور ان کے ساتھ باقی ڈاکومنٹ کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر کے یہ چیزیں بھیجنی ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ آلریڈی کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے وہاں سے NOC بھی لینی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے وہ آپ کی سارا طریقہ کار ہے. آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے DIG اسٹیبلشمنٹ سینٹرل پولیس آفس لاہور کے ایڈریس پہ جو ہے وہ بھیجنی ہے. یہ ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ اس ایڈ کے اندر ہیں. تمام لنکس جو ہیں جو بھی پنجاب پولیس کی جو ویب سائٹ ہے punjabpolice.gov.pk، اس پہ جو ہے اس کا لنک بھی گیون ہے ڈسکرپشن کے اندر. فارم ڈاؤن لوڈ کرنے کا لنک بھی گیون ہے، اور آپ کی اس ایڈ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا بھی لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر ہے. اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا. میرے پاس جو بھی انفارمیشن ہوگی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.